बंगाल में पंचायत प्रमुख और उनके साथी को गोली मारकर किया घायल। हावड़ा के सपुईपाड़ा वशुकाठी ग्राम पंचायत के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय चेयरमैन बाबू मंडल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उनके साथ मौजूद अनुपम राणा नामक एक सहयोगी भी गोलीबारी में घायल हुए। दोनों ही उत्तर हावड़ा के एक निजी अस्पताल में आशंकाजनक स्थिति में भर्ती हैं। गुरुवार रात लगभग 11 बजे निश्चिंदा थाना क्षेत्र की सपुईपाड़ा इलाके में एक घटना हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार अनुपम की बाइक पर सवार होकर बाबू मंडल अपने घर लौट रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावर पास आकर बेहद नजदीक से उन पर गोली चला देते हैं। गोली बाबू मंडल की कमर और कंधे से लगती है। अनुपम जब रोकने का प्रयास करते हैं तब हमलावर उन्हें भी गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। आसपास के लोग तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। घटना की खबर मिलते ही हावड़ा जिला तृणमूल अध्यक्ष और विधायक गौतम चौधरी, विधायक कल्याण घोष, डोमजोड़ क्षेत्र के युवा तृणमूल अध्यक्ष नुराज मोला सहित कई नेता अस्पताल पहुंचते हैं। विधायक कल्याण घोष ने कहा, घटना क्यों हुई यह साफ नहीं है। पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है। এটার সাথে এটার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি আবার বলছি, আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরে ভরসা রেখেছি। পুলিশ তদন্ত অলরেডি শুরু করে দিয়েছে। গুলি করা হলো, তার সহযোগী গুলি লাগলো, কি ঘটনা ঘটেছে? ঘটনাটা সম্পূর্ণ আমি জানি না, কিন্তু সপুইপাড়ার প্রধান বিয়েবাড়ি খেয়ে আসছিল, যে চালাচ্ছিল এবং বাবু দুজনকেই গুলি করেছে। এখন হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছে। আর পুলিশও এসছে, পুলিশকেও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি দুষ্কৃতীকে কোনো রকম ছাড়ছাড় দেওয়া যাবে না। সে যত বড় দুষ্কৃতী হোক তাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই ভোট সামনে একটা এসে যাচ্ছে, তার মধ্যে এখন গুলি করলে এখন এটা তদন্ত সাপেক্ষ, তদন্ত করে পুলিশ দেখবে কি ঘটনা, ও নিজে থেকে করেছে না কেউ করিয়েছে, এটা পুলিশ দেখার ব্যাপার। দুষ্কৃতীদের ধরা যায়নি তো? কজন এসেছিল দুষ্কৃতী তা বলতে পারবো না, এখন পুলিশ ওটা দেখছে। সাপুইপাড়া মালিবাগানের সামনে গেটের মুখে বুড়ো শিবতলা বাবু মণ্ডল আর অসিত রানা বেরোচ্ছিল মোটরসাইকেল নিয়ে, আমরা পিছনে ছিলাম। তাই গুলি করেছে। গুলি করতে প্রথম ড্রাইভারের যে গাড়ি চালাচ্ছে ওর গাড়ি লেগেছে, আর পরে বাবু গুলি করে, বাবু পড়ে যায়। ও কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে একটা তো ওষুধের দোকানে ঢোকে। বাইকে যাচ্ছিল? হ্যাঁ, বাইকেই যাচ্ছিল। আমরা সব একসঙ্গেই এসেছিলাম ওখানে। হ্যাঁ, আমি ছিলাম, আমরা সবাই একসঙ্গে 7 জন ছিলাম আমরা। তা আমরা আগে পিছিয়ে হতেই পারে, বিয়ে বাড়ি খেয়ে বেরিয়ে দেখি ও ছটফট করছে। 5খানা গুলি চালায়, 5খানা গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতী গুলির মধ্যে গলিতে ঢুকে যায়। বাবু মণ্ডলের একটা হাতে লেগেছে, একটা কোমরে লেগেছে, আর অসিত রানার একটা হাতে লেগেছে। হাত থেকে গুলিটা মনে হয় বাঁ দিকে হয়তো বেরিয়ে গেছে। এই হ্যাঁ, হেঁটেই এসছিল। হ্যাঁ, পালিয়ে হেঁটে চলে যায়। হ্যাঁ, দৌড়ে না, হেঁটে গলি দিয়ে ভিতর দিয়ে মালিবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যায়। প্রথমে আমরা বেলুড়ে আমাদের চামুরিয়ায় নিয়ে গেছিলাম, ওখানে হয়নি। ওখান থেকে বেলুড়ে